मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मु आपण मानक सहित हमर सीटीपी रे गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करी। तो टॉपिक टी होची मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानकर कौन अधिकार अछि आ सेटा केउ अधिनियम रे अछि केउ धारा रे अछि आ विद्यालय और शिक्षकक कर्तव्य केउ धारा रे अछि। तो आसंतु आमे जमा भी टाइम नष्ट करबानी आ जमा हाथ रे 2-4 दिन अछि। तो फास्ट देखंतु अच्छी 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर प्रत्येक शिशुर प्रारंभिक शिक्षा शेष पर्यंत निकटवर्ती विद्यालय रे मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबार अधिकार शिशुर अछि। ये जो मागणा बाध्यतामूलक से शिक्षा पाइब तार निकटवर्ती विद्यालय रे मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा पाइब सेटा हमर धारा 3 रे लिखा जायछि। नेक्स्ट अछि कौन से स्कूल नाम लेखाई नथिबा जदि स्कूल रे नाम लेखाई मध्य प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करि पारि नथिबा 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर प्रत्येक शिशुर ता बयस उपयोगी श्रेणी रे नाम लेखाइबा ओ ता बयसर अन्य शिशु मानक सह समकक्ष हेबा निमित्त स्वतंत्र प्रशिक्षण पाइबार अधिकार तार अछि शिशुर अछि। एटा हमर धारा 4 रे लिखा जायछि। तो कौन से स्कूल ले नाम लेखाई नथिबा जदि से नाम लेखाई नहीं बा जदि से स्कूल ले नाम लेखैछि किंतु शिक्षाटा से समाप्त करि नाही कौन से प्रकार असुविधा हेतु तो 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर प्रत्येक शिशुर तार बयस उपयोगी श्रेणी रे नाम लेखाइबा आ ता बयसर जो शिक्षार्थी पढुचंती तांको सहित से केमिति सेम हेई परिबो तांको समकक्ष हेई परिबो तो ता पई स्वतंत्र प्रशिक्षण पाइबार अधिकार अछि तार। एटा हमर धारा 4 रे लिखा जायछि। विद्यालय और शिक्षकक कर्तव्य कौन से विद्यालय किंबा व्यक्ति शिशुर नाम लेखा समय रे ता ठारो पाउणा आदाय करि परिबे नाही एवं शिशु किंबा तार पितामाता बा अभिभावकक पई कौन से चयन प्रक्रिया मध्य रखा जिवो नाही। एटा लिखा है हमर धारा 13 रे। प्रारंभिक शिक्षा शेष हेबा पर्यंत नाम लेखाई थिबा कौन से शिशु को कौन से श्रेणी रे अटका जिवो नाही किंबा विद्यालय रो बहिष्कृत करा जिवो नाही। एटा हमर अछि धारा 16 रे। नेक्स्ट अछि कौन से शिशु को शारीरिक दंड बा मानसिक निर्यातना दिया जिवो नाही। एटा हमर इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन से शिशु को शारीरिक दंड दिया जिवोनी किंबा मानसिक निर्यातना दिया जिवोनी एटा केउ धारा रे अछि मने रखिबे धारा 17। बेसरकारी अण साहाय्य प्राप्त विद्यालय को छाड़ी अन्य समस्त विद्यालय रे विद्यालय परिचालना कमिटी गठित हेबो एटा धारा 21 रे अछि। प्रत्येक विद्यालय परिचालना कमिटी व्यवस्थित पद्धति रे विद्यालय विकास योजना प्रस्तुत करिवे धारा 22। तापर देखंतु एठी गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहिला हमर शिक्षक मानकर जति सब कर्तव्य सेटा धारा 24 रे अछि। मने रखिबे एठी इम्पोर्टेंट होची जो शिशु को शारीरिक दंड मानसिक निर्यातना दिया जीवनी सेटा धारा 17 आ शिशु मानकर जति कर्तव्य संपर्क रे कुहा जायछि सेटा हमर धारा 24 रे अछि। धारा 24 आ धारा 17 टी इम्पोर्टेंट अछि। विद्यालय को जिबारे नियमितता और समयानुवर्तिता रक्षा करिवे केउ माने रक्षा करिवे ना शिक्षक माने रक्षा करिवे। देखंतु एटा होछि हमर शिक्षकक कर्तव्य निर्धारित समय सीमा मध्य पाठ्यक्रम संपूर्ण करिबा जदि पढ़िथिबो निर्धारित समय सीमा मध्य पाठ्यक्रम संपूर्ण करिबा केउ धारा रे अछि ना धारा 24। आ गोटेटी देखंतु केंद्र सरकारक कर्तव्य धारा 29 रे अछि। से कोन करिवे ना शैक्षिक कर्तृपक्षक सहायता रे जातीय पाठ्यक्रम रो एक पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिवे। केंद्र सरकार थिले धारा 29 राज्य सरकार थिले धारा 8। एठी देखंतु हमर केंद्र शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रे थिबा व्यवस्था आ राज्य शिक्षा अधिकार नियम रे थिबा व्यवस्था। हमर केंद्र रो व्यवस्था कोन अछि ना 6 ରୁ 14 वर्ष प्रत्येक शिशुर प्रारंभिक शिक्षा शेष पर्यंत निकटवर्ती विद्यालय रे मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबार अधिकार रहइबो। तो राज्य रे कोन रहइबो ना प्रथम ରୁ पंचम श्रेणी पर्यंत शिशु मानक पई माने पाख ताका आख पाखरे से माने जेमिति चाली की जाई पारुथिबे 1 किलोमीटर दूरतार विद्यालय रहिबो।
ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖପାଖରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରୁଥିବେ ଯେମିତି, ତ ସର୍ବାଧିକ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯଦି ପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି, ତାହେଲେ ନା, ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି। ଏପଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ, ଏଟା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ନିୟମ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଧାରା 14 ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିନିୟମ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ 1886 ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ନାମକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁର ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ତ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଭାବରୁ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ଅଧିନିୟମରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ ଅଛି। କ'ଣ ନା 1886 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁ ନଥିବ ସେଠାରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଶିଶୁର ବୟସ ମଧ୍ୟରୁ ନାମଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ନର୍ସ ଏବଂ ଧାଈଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଲିଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦଲିଲ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ବୟସ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଘୋଷଣାନାମା, ଏ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲେ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏ ଟପିକ୍ର। ତ ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 1889ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ହେଇଥିଲା 1989। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି ଏଟା ବି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି ଆମର 1974ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରାହେଇଛି 2012ରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିନିୟମ 1995ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କି ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ 1995। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି ହେଇଥିଲା 1974 ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2012ରେ। ତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1989ରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।